जय जगन्नाथ सांग मैंने कनु कौन अखड़ा कथा कहीदेला तो सांग मैंने ए प्रोग्राम जस्ट सैला अरे सरू सरू 20टा मारिदेली कि दाई ना बेला भल अच्छे तो प्रोग्राम जस्ट सैला पूर्व वीडियो देखी आपण मैंने पुणी आ गए सेकेंड वीडियो स्टार्ट होगा आम जा सेकेंड लोकेशन उपरको राति प्रोग्राम आमर बनमालीपुर आमर अच्छी पैड़पाटना बर बाहर से बर अनुकूल सारिकी आम आसवा बटटू आरंभ हो प्रोग्राम कौटी जी कौन गोटे जगह पर गले कहे है ए कौन कनु के लगा दूसरी कुछ अरे सिरा जाइए बुलिया को घर पाखा बोली हाँ चलो 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 हौ हाँ चलो भी चलो ना साइड रे बागे जाओ खाली 20टा उड़ा छी बंद होनी तू जीवु अरे बापा दाल तू आज से रही बोल ता संग आस्तिल साइकिल रे से पड़ाला खाई देली मुग सब चले पछटे बागे बस सिरा को पछू छाड़नी पछे तार फार तू सही पड़ब मेसीन पटे आगे पटेब बस छुआ सब आम लोडिंग हेले बर्तमान बनमालीपुर जाए अनलोडिंग हे नटिया तार अमूल गुले फेंटी सारे नटिया अमूल ऊपर अमूल तळे कळा हो चलो बस 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 अरे कुकुडाडा जालले बसले ठीक हो बा 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 ठीक है ए ठीक हो जाइलु ठीक है जा 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 बसु जा ठीक है ताले पाइची ठीक है जाइची ए जगह में कुकुडाडा जालले बसले सिरा कोडाला सेट सब तळे पांडव पड़ी बस पड़ो हां हां चलो 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 बागे ही बस होला चलो चलो बाहर जो सेकंड लोकेशन ऊपर तुझे बेगम ग्लास सफा कलेनी तुझे ग्लास सफा करछ दिन प्रोग्राम सारी तुझे भाई हमर रेडी करछ गाड़ी बाहर जीवा हम अरे शिबू ना चाइलु अरे समते बसले भीतर तू कोन बगी रे मो एकला ये बा खोला बावन दे खाइबी हां हां ए जे चलो ए रा मो पेंट घुसाड़ दला मो साइड सफा करूंदी व्यस्त करना हां पानी पीबो बोतल भपाड़ीबो सांग माने हम आसी पहुंच जाई बर्तन पे पैड़पाटना बाजार पर पैड़पाटना बाजार ए पाटरे बसनी कोन पैड़पाटना रे पैड़पाटना हां पैड़पाटना गां रे हम आसी पहुंच जाइचे ऑलरेडी सेटअप हमर धूप दिया सरी गलानी बाकी अपेक्षा हमर बरजात्री माने रेडी होछंती एठी तो बर अनुकूल हबो हम अनुकूल सारी जीवा बनमालीपुर बटटू आरंभ हबो जेंति कहउतै आपण बटटू आरंभ हबो बाकी कुश एरिया कोन जाई पछरे कुश हमर गीत बोललानी कुश की गीत बोलतलु आगो आ गोटे हो जाऊ तू कौटी अच्छु कहीं दुसुनु बही आम कसी कसैया सांग मैंने गाड़ी ब्याक पशुची गाँ भर को जेहेतु पैड़पाटना गाँ भर को मैंने आगे किसी बुलिया जगह ना सेपटू गाड़ी ब्याक पशुची ओके जो जहाँ जीव आग तो गले बुले हेनी आटे बाँ को दियो ताजा लगे बाँ काट बाँ टे काट हल्का बाँ को जाइए आस आसो 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 राति अंधार बैक कर नवा भारी कष्ट कौन करिया बाध्य हाँ देखिए नौ हाँ टिके बाँ को दियो आउ टे बाँ को दियो एपटे चौराटा अच्छी बाँ को दे आस ना गोटे कंडीशन नटिया दे शुणु आज मु बजेबी टिकी पूरा छुट्टी किंतु टिकी पु आज गाँव गाड़ी बाहर करवा आम जो जा प्रोग्राम से गाँव में पड़ो मेन तो नई बंध चढ़ा दरकार केते 2000 मु टंका मिसेकी देबी 5000 हां ए गाँ नुह जो रोड जे बाहर कर ना से सेमिति को मु कर नहीं से कथा नुह पूरा हट जाइलु पूरा जीव जोड़ी झियो कर जाए ना ना काई झियो घर गाँव में जीवा दरकार एटी कौन अच्छे ସେଇଟା କଣ ନଟିଆ ବାହାର କରିବେନି ନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ନା ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ କଣ ହାଁ କଣ ଏସ୍ପୋର୍ଟ ଏතର କଣ ଦରକାର ଯେ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲା ନା 2000 ଛଡା ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବି हां ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯା ଗଡା ଦୀପାତ ଗଡା आ गडू जदी गडू गडू गडी वाला बाजार रे माडी गेला 50 हां हम मारनो 2000 टका देबी बा एठी नो जियर गां रे नबा दकार जियर गां कंडीशन माने कंडीशन से नई बंदा उठिबो गडीबो 2000 टका मिसे शुभ करे देबी 2000 एक गला सइला ना कोन मु गोटे काच देबी जा आ सी को काच कथा कहले थम्स अप चूड़ी कथा तम थम्स अप आडी गेला काच माने कोन चूड़ी चूड़ी दबा कथा कहि ताले केते आडे काच को बुझौजी माने काच केते आडे बुझौजी काच कहले केते लोक केते कोन बुझी
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି। ବର କେତେବେଳକୁ ବାହାରିବ ଶୁଣିଲି? ଭାଇ ମୋର ବାହାରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି ଖୁସି ଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ତୋର କେବେ ହବ? ଗୁଆ ଗଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଗୁଆଟା ରହିବ କଟା ହେବ। କଟା ହେଲେ ଯାଇ ବାହାଘର। କଟାରେ ତ ଥିବୁଟି। এটা গড়ে গুয়া কটা হলো কিছু হ্যাঁ গলি গুয়া বড় হইনি ওদের না গড়ি পইলা সেউটো গড়ি গুয়া সিয়া গড়ୁଛି ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଇଠି ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁଆ କଟା ହେବ। ଭୋକରେ ହାତ ଭାତଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ବବୁଲାଇନା ସେଦିନ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହେବେ। ବବୁଲାଇନା ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହେବେ। ନା 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 ସୁକୁଟାକୁ ମାର୍କୁଣ୍ଡି କରିଦେବୁ। ନହେଲେ ମୋର ତିନି ଚାରି ନା ମୋର 3-4 ଜଣ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଯିବ। ବବୁଲାଇନା ଟିକି ପୁଅ ପପୁଲୁ ଆଉ ତମେ ଯିବ ଏମିତି ସୁକୁଟା। ହଁ ସୁକୁଟା ଗୋଟେ ଟୋପି ବି ତମେ ମାରି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଅଛି ମାରି ଝିଅ ଘର ବାଲା ଦେଖି କାବା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି ଛୁଆ ସବୁ ଗେଟ୍ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବସୁ। बर अनुकूल सारिकी आम आसिक पहुँची गले बटटाई आम सांग देखो लाइट फाइट भी फिटिंग हो गला छता लाइट है। यहाँ बड़ बजार बनमालीपुर रीतिका भेराइटी स्टोर को आम आरंभ प्रोग्राम बनमालीपुर बजार देखो प्रॉपर लोकेशन। बाकी नटिया ठीक आई नटिया बेहोश हो गला। नटिया तुम कहीं बेहोश हो देख ना 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 लोक तो लोक जाओ तुम कहीं बेहोश होला कहीं कौटी बेहोश गाड़ी भीतर कहीं बेहोश होला उठे पर तो सेपटे चढ़ी आउले बेहोश केतले नानी कड़ा नानी ସେଇଟା ଏକ ଯାଇ कुश सागर कि कुश तो मजा पीछे छाड़ रे କୁଶର ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି आज यही रात ଏଇଠି ବହୁ ଦେଖ आज यही रात 11 ହେଲା ହବ ଏ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। 12 ହେଇଯିବ ତ ଠିକ ଘର ପାଖ ଗାଁ କଥା ତାଙ୍କର ହାଁ ପଇଡ଼ ପାଟଣାରୁ ହଡ଼ା ସାହି ଯାହା ହବ ଆମର ଏଇଠି ବାଲିପାଟଣାରୁ ବନମାଳପୁର ପାଖ ଆମେ ତ ନଈ କୂଳ ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ଆମ କାମ ଚାଲିଲେ ଯାହା
ନଟିଆ କ'ଣ କରୁଛ? ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆଜି କ'ଣ ତ ଲୁହ ବାହାରିଲାନି? ହଁ ଖାଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲା, କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଖାଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଖା 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 ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ନଟିଆ କ'ଣ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଆଜି ମୋର ଛେନା ମିଳିଲାନି କ'ଣ ଆଜି ଦିନ ରାତି କାମ, ତାପରେ ବି ବରନକୂଳ ସକାଳେ ଥିଲା, ଦିନବେଳା ତ ମିଳିବନି, ରାତି ବେଳା ହଠାତ୍ ବରନକୂଳ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ସରୁ କିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ପାଖ। ଆଣିଲୁନି ମୋ ପାଇଁ? ଛେନା ଆଣିଥିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀରଟା ଲେଟ୍ରେ ଦେଲା, ବାକି ମିଳିଲାନି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବା ଟିକେ ଖାଇଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନ ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଖାଉଛି। ବିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଉଛି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଉନି। ଜାଣିନଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଖାଇଲି ମୋର ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼, ଡେଲି ବ୍ଲଗ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉ ସେତେବେଳେ କହିଦେଉଛି ଗାଲୁଆ ଗୋରୁ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଆଜି କାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଡେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି କିରେ? ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଗ୍ୟାସ୍, ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି 5ଟା, ଆଜି କାଲି ରାତି 1:30 ଶୋଇଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ସାରିକି, 1:30 ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି 4:50ରେ। ଉଠିକି ଜିମ୍ ଗଲି, ଜିମ୍ ପରେ ତ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି କହିବାନି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୁଁ ଗଲେ ଶୋଇବି। ମୋର ବି ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମଶା କାମୁଡୁଛି। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଭୋକିଲେ ଆଉ 5ଟା ବିଲୁଆ ଭୋକିବେ, କଥାରେ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ମାନେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇବାକୁ ସାହସ ହେଲାନି, ମାନେ ଏଠି ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗୁଥାଏ। କହିଲେନି ମୁଁ ଟିକେ ଉଠେଇକି କ୍ୟାମେରା, ତୁ ତ ସେପଟେ ବସିବୁ। ଚିକେନଟା ମୁଁ 4 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ବାହାରକୁ ଆଇଛ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ରାତି 1 1:30 କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳିବ? ସେ ଫଳ ଖାଇବ, ସେ ଫଳ କାମ ନା ଯେ ଦେଶ ଯିବ, ସେ ଫଳ ଖାଇବ, ସେ ଫଳ ଖାଇବ, ସେ ଫଳ ବି ଖାଇବ। ସେଇ ଖୁସିରେ ବଜେଇ ଦେବା ଟିକେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାଲି ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ବ୍ଲଗ, ପାଟି ଲାଗୁଛି ଜୋରଦାରିଆ ବ୍ଲଗ। ରହିଲି, ନିଦରେ ପାଟି ଲାଗିଲା, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।